Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de Top Form, el cual ya es el último. Ya nos estamos despidiendo de una de las series más bonitas que he visto después de mucho tiempo. O sea, quiero ver el episodio, pero a la vez no quiero que esto se termine. Afortunadamente al menos ya tenemos confirmada una segunda temporada, pero saben que un montón de cosas pueden pasar hasta que eso pase. Ya lo hemos visto, entonces nada, pero con fe chicos, con fe. Vamos a empezar con esto de una vez porque estoy un poco tarde. Todo esto de mi celular me generó bastante retraso. La verdad sigo con el celular prestado porque resulta que no le han podido dar solución a mi cámara. O sea, me malograron la cámara justo con lo que yo trabajo. Pero bueno, afortunadamente el señor que me atendió pues es bastante consciente al parecer y me dijo que iba a cubrir todos los gastos, entonces por ese lado ya no hay preocupación. Incluso me prestó su celular para grabar. La cosa es que igual me toma tiempo el ir hasta allá y regresar nuevamente. Usualmente tengo que esperar incluso para que me lo arreglen, porque si uno no está pendiente pues las cosas a veces no funcionan. Entonces es más que todo eso, así que nada, vamos a empezar de una vez. Sin nada más que decir, comencemos con el video. A ver si al menos en este episodio Akin es finalmente feliz, porque o sea, ya güey, ya déjenlo vivir en paz. Aún tenemos pendiente el tema de lo de la película que él quería hacer y le ganaron en comprarle en comprar los derechos. Le ganaron en términos de dinero, diría yo, porque pues el tipo ese ofreció lo que sea. Ay, al final sí era cierto que estos dos no iban a ser pareja. Ay, ¿y tú? ¿Tú sí eres el experto o qué? ¿Qué te importa? ¿Qué edad se supone que tiene? Porque creo que por ahí mencionaron que se supone que es menor de edad, entonces pues tiene sentido. Como se supone que está trabajando de actor también y lo vemos solito todo el tiempo, supuse que era mayor de edad, al menos ligeramente, 18, 19. En resumen, es un shipper. ¿Ya pasó un año? ¿A poco sí, bebé, ya quisieras? La cara de asco que puso. Ay, Naru, te amo. Es muy bonito. ¡Mi tesoro! El episodio se llama Mi tesoro, no. Y ya me dijeron que el Jin del anime, o sea, se llamaría Junta, ¿verdad? Pues sí tiene ascendencia española, así que supongo que por eso se le ocurrió poner Mi tesoro. ¿Se movió? Y a quien dijo que iba a rogar si era necesario. Oh my god. Ay, mi niño, ojalá encuentren una mejor solución. ¿Y este güey que tiene en contra de Akin? En serio.
ก็คงจะบังเอิญจริงๆแล้วแหละแต่เสียดายนะครับ Mi cara pelada, เรื่อง hijo นี้ de อยู่ในมื pucha. อซิกมาที่ลิขสิทธิ์ของหนังเรื่องนี้อยู่ในมือซิกมาต้องขอโทษด้วยที่ผมทำหนังตัดหน้าพวกคุณไปหน่อยแต่ต้องเข้าใจนะว่าช่วงนี้ผู้คนเขาก็อยากจะรู้เรื่องการจากไปของคุณมาเรียถ้าผมไม่ช่วยจังหวะ Y está aprovechando el ไม่ boom. รู้ว่าจะไปทำตอนไหนไม่ต้องขอโทษเลยครับซิกมาเป็นค่ายใหญ่มีเงินทุนพอที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ออกมาให้ดีได้ Les va a pedir trabajar en แบบ ella. นี้เหมือนกัน แต่มันจะดีกว่านี้ไหมครับ ถ้าให้พี่คิงร่วมสร้างหนังเรื่องนี้ด้วย ในเมื่อเรามีจุดประสงค์ในเรื่องนี้เหมือนกัน ผมอยากทำหนังเรื่องนี้ออกมาให้มันดีที่สุดเพราะมันถือเป็นจดหมายความทรงจำของผมคุณย่าดังนั้น คงไม่มีใครเหมาะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ Así ที่ดี es. เท่ากับผมแล้วพี่คิดเป็นหลักแท้ๆของคุณมาเรีย Se está ofreciendo como ลอง director. คิดดูสิครับ Bueno, también iba a ser director en si lo hacía su empresa, pero ว่าถ้าหนังมีชื่ออาคินเป็นนักแสดงนำแล้วเขียนบทด้วยเนี่ยจะดึงความน่าสนใจของหนังได้มากขนาดไหนคุณไม่คิดเหรอว่ามันหมดยุคของคุณแล้ว y se lo tiraba. No, 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 el desrespeto. Ay, mi niño. Tomándolo de la manito para que se calme. Para darle ผมอาจจะ fuerzas. ไม่เหมาะตัวละครที่คุณย่าเพราะผมอาจจะไม่เหมาะตัวละครที่คุณย่าเขียนผมขึ้นในตอนนั้น ดูจะไม่ใช่ผมในตอนนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าผมจะไม่ได้เล่นแล้ว ผมขอให้จินเป็นนักแสดงนำหนังเรื่องนี้ได้ไหมครับจินเป็นเด็กของซิกมาการที่จินได้เล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็เป็นผลดีกับคุณแน่นอนผมขอแค่คุณเอาบทของผมกับคุณย่าไปทำก็ Ah, güey, 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 como odio a ese señor. Y mira, King สู้คิดจริงๆ estaba satisfecho con que ว่า Jin มันเป็นผล trabajara, ดีกับค่ายของเรา actuar en la película. ว่ามันเป็นผลดีกับค่ายของเรา Ya no sé qué quieres tú, la verdad. สินค้าราคาดีของผม Johnny, Jin, ¿y quiénes son los de abajo? ต้องกลายเป็นสินค้าราคาตกแถมยังกระด้างกระเดือกไม่ฟังคำสั่งทำให้งานของผมมันรวนไปหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแต่เรื่องของผม ¿Qué decía? Güey, ¿quiere actores o quiere esclavos? ¿Qué pedo? Y todo esto ni siquiera hubiera pasado si él no hubiera decidido meterse con Akin. O sea, el descaro que hay que tener de verdad. เป็นเพราะว่าคุณแต่เรื่องของผมกับพี่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังขอร้องนะครับหนังเรื่องนี้สำคัญกับผมจริง Ay, Akin, mi vida. Ay, no, no, no. Como odio que le tenga que estar rogando. ขนาดนั้นพวกมึงก็ไปเลิกกันบอสครับ ถ้าพวกคุณสองคนคิดว่าความสัมพันธ์อย่างนี้ยนะมันจะส่งผลดีกับงานกับธุรกิจก็ได้ ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าสังคมข้างนอกนั่นน่ะเขาจะมีที่ยืนให้กับดาราสองคนที่เป็นอะไรนะ LGBT อะไรเนี่ยหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกัน Yo también. Tengo fe en que la gente va a reaccionar bien. Ya que de por sí son un ship y la gente suele querer que su ship se haga realidad. Lo malo es las otras cosas que también mencionaron en otro episodio acerca de encasillarlos y esas cosas. Pero pues al final ya depende de ellos y de cómo se maneje la situación y de muchos otros factores. ผมว่าตอนเนี้ยคุณสองคนน่ะไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาต่อรองอะไรกับผมได้แล้วนะกลับไปเถอะไม่มีอะไรจะคุย
Ay, es que sabía que no iba a funcionar. Se nota que solo quiere arruinarle la vida. Le va a dejar el guión. Mi vida. Mi amor hizo hasta lo imposible. No, mi chiquito, yo también estoy cansada por ti, mi amor. Sufro contigo, ¿ok? Está tan cansado de luchar. Literal. Güey, no ha habido ni un pinche episodio en el que no lo tengamos llorando. Y para no perder la racha, también nos lo ponen a llorar en este. Pero tengo fe en que le van a dar su merecido a ese señor. Mis chiquitos. Güey, la manera en que un poco más y él se pone a llorar con aquí. No, lo quiere tanto y empatiza tanto con él. น่าโมโหจริงวันนี้ไอ้เด็กนั่นน่ะมาเซาซีมาขอบทมาเรีย Este es อยาก Judy, จะเอาไป ¿verdad? ทำน่ารำคาญนี่ฉันไม่รู้นะว่าฉันจะเข็นไอ้เด็กหัวทองเนี่ยไปได้เท่าไหร่หลังๆเนี่ยเอาใหญ่เลยนะ ที่ตอนจูดี้เข้าวงการมาใหม่ๆบอสได้เห็นจูดี้มาได้ถึงวันนี้เลย มันก็ไม่เหมือนกันจูดี้เธอต้องรู้ไอ้พวกนี้มันน่ารำคาญจะตาย ¿De qué habla? ¿Qué le han hecho? No le han hecho nada, pinche viejo metido. จูดี้อ่ะ Está leyendo el guión. ¿Será que ella lo convence? Oh. Escrito por aquí. เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีการประกาศผลออกมากับรางวัลหนุ่มหน้ากอดแห่งปี 2023 อีก10 นาทีเราจะเห็นผลนะคะคะแนนเราเท่าไหร่เพราะว่าในมือทุกวันกันแบบเรียลไทม์แบบที่ทุกคนทางบ้านได้รับชมกันนะคะตอนนี้ทีมคะแนนก็คือตุ๊บเดี๋ยวเราจะต้อง Naru, Akin, Jin, Johnny. ทีมคะแนนก็คือ ¡Johnny está ganando! เดี๋ยวเราจะ Bueno, la verdad sí es, ผลโหวตกันแล้วนะคะเรารอติดตามกันนะคะ Pero claramente yo votaría por Miyagi. O sea, se maneja una dualidad. Puede ser sexy, puede ser cute. ¡Uy! ¡Uy! Jin lo sobrepasó. เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นระหว่างจินและอาคินใครจะได้เป็นหนุ่มหน้าก่อนในปี Mira quién subió. รีบโบด Bueno, เราจะถึง por un momento. โอเค ตอนนี้เริ่มกำลังรันแล้วครับทุกคนพร้อมหรือยังโอเคถ้างั้นเราจะมานับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ ที่สุดครับ Ah, el cuarto era ประ Naru. กาศแล้วนะ สิบเจ็ดหก Ay, es por muy poquito, güey, para tener que... What happened? What happened? Ay, mi amorcito, ya ni esperanza tenía. ¿Hay un empate? ¿Empate? No puede ser. No puede ser.
como de 100 en 100 o algo así. รางวัลเราเซอร์ไพรส์ครับถึงแล้ว Ay, pero estoy feliz por ellos. O sea, literal, ¿cuál es la probabilidad? Fueron ellos dos, ¿verdad? รู้แล้วครับ Ay, mi amor. Ay, ya se merecía esto. Ay, lo feliz que está Jin por él. Y por ambos. รู้แล้วครับ Sus ojitos. Yo amo cómo lo mira. Amo cómo se miran. และคนที่ได้รางวัลหนุ่มหน้ากอดแห่งปีนะคะ ปีนี้เรามีกันถึงขั้น2 คนเลยค่ะได้ตำแหน่งนี้ไปในปีนี้ Ok, mira, y es que encima es un número exacto. No puede ser, nada. Cosas que probablemente solo pasan en la ficción, pero amo. โอ้ my god Mis dos bonitos. เป็นเรื่องที่โคตรจะเซอร์ไพรส์แต่ก็น่ายินดีมากๆเลยค่ะ Sí. Y mi Jet hermoso. Al final nunca conocimos a su tóxico, güey. Yo quería conocer a su peligroso. Jim, ¿para cuándo te nos mudas de agencia, bebé? พวกคุณอีกแล้วเหรอที่นัดผมมาคุย พวกคุณมีอะไรเคลียร์บอยเหรอ ดูเหมือนว่าครั้งก่อนข้อตกลงของคุณกับอาคินจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับ ยังไงวันนี้เราลองมาเปิดอกคุยกันแบบนักธุรกิจดีไหมครับ Güey, me acabo de enterar que Jet, o sea, el actor que hace de Jet, es un año menor que mi bebé Boom. Y yo así de cara. ยังไงวันนี้เราลองมาเปิดอกคุยกันแบบนักธุรกิจดีไหมครับ พวกคุณน่าจะเห็นผลการประกวดหนุ่มหน้ากอดปีนี้แล้วใช่ไหม ดูเหมือนว่าสังคมข้างนอกก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจเท่าไหร่นะครับ Eso. พูด Eso. ตามตรงนะ ผมเองก็แปลกใจ ที่ผู้คนให้การยอมรับมากมายขนาดนั้น และในเมื่อผมมันเป็นแบบนี้แล้ว คนที่มีวิชั่นอย่างคุณก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าถ้ามีชื่อพวกเขา2 คนในหนังเรื่องนี้ มันก็จะยิ่งเป็นผลดีขนาดไหน ผมขอเสนอให้จินรับบทแสดงนำและผมขอเสนอให้อาคินได้ลองกำกับหนังเรื่อง Dirija นี้ la película. ตลกหรือเปล่าคินเนี่ยเหรอ ถึงพี่อาคินจะไม่มีประสบการณ์ในการกำกับหนังแต่คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ก็คือพี่อาคินครับเพราะเขาคือ Conoce el guión como la palma de su mano y conoce la esencia de la historia. เขียนคุณก็จะรู้ว่าเขาได้ถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับ ผมอ่านแล้ว ก็ ถือว่าใช้ได้ และถ้ายิ่งมีเด็กของผมเนี่ยได้เล่นเรื่องนี้ด้วย ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของค่ายเราได้ไม่ยากเลย แต่ผมเวลาพี่ทำอะไรสักอย่าง ผมต้องการความมั่นใจ ผมต้องการมั่นใจว่าอนาคตของซิกมาจะไม่มีปัญหาและเป็นไปได้ด้วยดี คุณมีข้อเสนออะไร ข้อเสนอของผมก็คือ No les va a pedir que rompan, ¿verdad? ผมอยากให้คุณหลีกทางให้กับเด็กของผมและคุณเองออกจากวงการนักแสดงไปซะ Excuse me. Excuse me. ถ้าบอสกล้าทำลายความฝันของพี่อาคิน ผมจะลาออกจากวงการ และจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือของบอสอีก กล้าเอาตัวเองเป็นประกันอย่างนั้นเลย Mi bebé hermoso. เอาความมั่นใจมาจากไหนก็ที่นี่สามคน Él puede brillar en cualquier otra empresa, ¿ok? No crea que lo tiene en sus เอา manos. ความมั่นใจมาจากไหน ก็ที่นี่สอนผมว่าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ครับพวกคุณลงทุนทำให้ผมโด่งดังขนาดนี้มูลค่าในตัวผมไม่ใช่น้อยๆ จะยอมเสี่ยงผมไปนะครับ พูดก็พูดเลยนะฉันน่ะทำให้เด็กคนหนึ่ง
ดังได้ แกไม่ใช่คนแรก และจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วย จะทำให้คนคนหนึ่งดังขึ้นมาเนี่ยนะไม่ได้ยาก แต่มันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่เหรอครับบอสจะกล้าเอาบริษัทตัวเองมาเสี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ปลดครับผมบอกว่าฮัทคือนายจะทำอะไรตัดสินใจข้อเสนอของพวกเขาใหม่อีกครั้งนะครับฮัทคือที่ผ่านมาไม่ว่าบอสกับพี่ฟอร์ดอะจะสั่งให้ผมทำอะไรสกปรกแค่ไหนอะผมก็ยอมทำเพื่อให้น้องจินได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้น ได้ตั้งฝันเหมือนที่บอสกับพี่ฟอร์ดสอนผมมาอะครับบอกให้ผมทำอย่างนั้นมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอครับ แต่วันเนี้ยอะไรผมรู้แล้วว่าน้องจินอะไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เลยน้องไม่ได้มีความสุขกับการทำสิ่งนั้นเลย แล้วผมจะไม่ยอมทำเป็นอันขาดหรือคิดว่า Bueno, por fin se está dando cuenta y ahorita hasta acaba de soltar ciertas แต่วันเนี้ย verdades. น้องไม่ได้มีความสุขกับการทำสิ่งนั้นเลย แล้วผมจะไม่ยอมทำเป็นอันขาดหรือคิดว่าเป็นใครน้องไม่มีความสุขที่แกอยู่ที่นี่เลยนะครับไปตัด Oh, y se ve que realmente quería solo el éxito de Jin y su felicidad. Digamos que esto lo redime un poquito, ¿eh? ได้นะในเมื่อวันนี้คุณบอกว่าคุณจะมาเปิดอกคุยกับผมแบบนักธุรกิจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะอากินผมว่าคุณคงจะเข้าใจใช่ไหมว่าข้อเสนอของผมมันหมายถึงอะไร อยากให้ผมเลือกใช่ไหมระหว่างการแสดงกับคนรักต่อให้ผมรักการแสดงขนาดไหน แต่ตอนนี้ ผมมีสิ่งที่ผมรักมากกว่า คนที่เหมาะสมที่จะเล่นบท ¿Ustedes cuándo imaginaron que la Kim del primer episodio iba a decir algo como esto? O sea, lloro. คนที่เหมาะสมที่จะเล่นบทนี้ที่สุดในโลก ก็คือจิตผมจะหลีกทางให้ ผมจะเลิกเป็นนักแสดง Mi vida, pero no, ¿qué hacía? Ay. ผมขอให้จิน เป็นนักแสดงนำเรื่องนี้ และให้ผมกำกับเองผมจะเป็นคนส่งให้จิน ได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Lo puro que es su amor por él, basta. ดูเหมือนว่าคิมเขาจะยอมแลกทุกอย่างที่เขามีแล้วนะครับ ผมหวังว่าคุณจะพิจารณาข้อเสนอนี้นะ Lo bueno es que supongo que tiene como consuelo el ya haber vivido su etapa, el ya haber pues sentido lo que es el éxito. No tiene arrepentimientos de nada, ya estuvo en la cima, ya obtuvo el reconocimiento que merecía y ahora quizá pueda explorar este nuevo camino de la dirección. Quién sabe y encuentra una nueva pasión ahí, no sé, pero igual me entristece que la industria pierda un actor como él, ¿saben? Que no es poco, o sea, หลังจากนี้งานหนักอยู่ที่นายแล้วนะ ทำให้ดีอะอย่าทำให้ฉันผิดหวังเขาตกลงจะใช้บทของนายนะแต่ก็ตามที่ตกลงกันทำงานในวงการซะเพราะนายต้องเอาเวลามาทำหนังเรื่องนี้แทน ay, pero está feliz y mientras él esté feliz, yo soy feliz. ฉันไม่เป็นไร มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว Espero que realmente sea momentáneo. Porque Jet dijo, tómate un descanso. หนูได้ทำในสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่กระเทย
คนหนึ่งตัวเล็กๆจะทำได้แล้วเจ๊ Ay, no puede ser. หนูไม่กลัวใครแล้วเจ๊ No sé si está llorando de felicidad o porque tiene miedo de lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Ay, no. Ay, no, ya me vuelve a caer mejor. ชามาแล้วนะคะพี่คิน Es este el mismo. Están en su casa, ¿verdad? ชามาแล้วนะ Oh. คะพี่คินขอบใจนะ เป็น โอ้ ไง เนอะ บ้างครับ Se parece al árbol del jardín de su casa, donde vivía la abuela. จริงๆ ฉันเคยดูคุณย่าเล่นละครเรื่องเนี้ยเมื่อฉันเด็กๆแล้วแต่ตอนนั้นน่ะฉันเด็กมากยังจำอะไรไม่ได้เลย รู้แค่ว่าคนดูตอนนั้นร้องไห้โฮ Como nosotros viendo Top Form. เขาได้มาอีกทีตอนนี้นั่งอะไรกันชน ¿Cómo así que no le มี entiendes, อะไร bebé? ซึ้งเลย มันก็แค่เรื่องของหาคุณย่าธรรมดานี่เอง ¿Será que la abuelita se inspiró en ellos? ¿En ella y en su nieto? Mi niño. Creo que es lo que acaba de descubrir, ¿verdad? Quizá como en ese momento él estaba pues muy chiquito para entenderlo, aún no se daba cuenta, pero ahora que ya creció y vuelve a leer la historia, lee el guión y se da cuenta que la historia trata sobre ellos dos. Así de simple, pero al tener el alma y la esencia del cariño que ella tenía por él, pues el resto del público lo percibe de una manera casi que mágica, lo cual de algún modo me recuerda a Top Form porque, a ver, la historia es bastante simple, no es que sea así como que una trama súper compleja, en el sentido de que no es una historia intrincada. Nuestros personajes sí son complejos, tienen cierta complejidad, especialmente a King, pero la historia es bastante simple. Sin embargo, lo que la hace brillar mucho más que otras, incluso al menos para mí y para mi gusto, es que tiene alma, tiene esencia, ¿saben? Se ve que la serie está hecha con cariño, con cuidado en todos los aspectos, la manera en que se siente el real compromiso de hacerte sentir la historia y conectar con los personajes. Y ahí está la gran diferencia, creo yo. รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลหนุ่มหน้าสวรรค์ครั้งแรกร่วมกัน จริงๆ การได้รางวัลนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับผมนะครับ ปีนี้เป็นปีที่ 2นะครับที่ผมได้รางวัลนี้ แต่มันก็รู้สึกเหมือนกับเป็นปีแรกเลย แต่ว่าปีนี้มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปนิดหน่อยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้มันเหมือนกับผมได้เจอจุดพักระหว่างการเดินทางที่ยาวนาน Oh, literalmente es eso. Tanto con ese premio, con ahora su descanso en la industria de la actuación. ทำให้ระหว่างทางของผมมีค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งผมไม่สามารถค้นพบมันได้ด้วยตัวเองครับ การรู้จุดหมายของตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันกลับทำให้ผม Ah, estaban juntos, pensé que eran entrevistas por separado. Ok, ok. Tiene sentido porque pues ambos ganaron. Y justo iniciaron la entrevista diciendo, ไม่รู้เลยว่า mencionando a los ภายนอก dos. จริงๆแล้วมันเป็นยังไง Incluso van a usar de set la verdadera casa. Y claro, él es el dueño. Bueno, no sé si él, pero su นักแสดง familia. สำหรับผมเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในหัวเลยครับ
ผมอาจจะทำมันได้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมทำมันออกมาได้ดีจนผมได้มาเจอกับคนคนหนึ่งครับ Ya me imagino lo exigente. มานี่ เขาทำให้ผมรู้สึกว่า อยากจะไล่ตามเขาให้ทัน ¿Qué va a hacer con él? น่าหายใจไม่ดี ช้าๆ ค่อยๆหายใจละเอียด ทำให้ผมรู้สึกว่าความพยายามของผมเนี่ย Ay, pero siempre le enseña. Tan bonito. Como la primera vez. No, basta, voy a llorar de la nostalgia. เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับ Y el derretidísimo. มาเร็วแสงจะหมดแล้ว กิน 3 2 1 action ผมเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็ก ประสบการณ์ที่ผมมีทำให้ผมมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากๆจนบางทีมันอาจจะมากไปด้วยซ้ Chicos, no estoy lista. Ok. No, 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 falta mucho, falta mucho. No sé por qué ya se empezó a sentir como una despedida. ำสิ่งที่ผมทำได้ Es que bueno, en cierto modo justo están recordando los inicios y me dio cositas. มันทำให้ผมลืมไปว่า สิ่งที่ผมทำได้ ถ้าคนอื่นพยายามเขาก็ทำได้เหมือนกัน คัด No, su sonrisa orgullosa. 4 คะแนนครับ Y comenzamos con un 7 de 10. ทำให้ผมถอยออกมา มองจากที่ไกลๆ หยุดพักทบทวนตัวเอง แล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่า โลกใบนี้ มีสิ่งอื่นที่ผมได้เรียนรู้ นอกจากการเป็นนักแสดง Así es, bebé. จริงๆ แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ย การที่ผมช่วยตำแหน่งนี้ไปทำให้ผมเป๋ไปเหมือนกันนะครับ ผมได้คะแนนน้อยกว่าจริงนิดเดียวเองแต่ว่าไม่ได้หรอกครับ เพราะจริงเข้ามาใน พี่ชิดก็หน่อยค่ะพี่ชิดก็หน่อยค่ะ Uy. Uy, ¿y estos dos tienen un proyecto ปีนี้ juntos o พี่ qué? คิดว่ากลับมาทวงรางวัล ¿Por qué la sesión de fotos juntitos? เอาให้เหมือนหมาได้จับได้ปะ ปีนี้พี่คิดว่ากลับมาทวงรางวัลของเขาแล้วนะครับ Y ก็ seguían อยากจะ peleando. ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ แล้วผมก็หวังว่า La verdad visualmente me gustan, para algún otro proyecto. Digo, por si me quieren dar alguna serie de ellos. Y supongo que en la vida real él sí es mayor de edad, ¿no? O sea, es muy tierno. Y él todo lo contrario es bien, o sea, sus facciones son bien así de chico sexy, ¿saben? แล้วผมก็หวังว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะไม่มีศิลปินท่านไหนมาแย่งตัดหน้ารางวัลจากพวกเรานะครับ เฮ้ยไอ้นรกจะหลุดโฟกัสดินี่ทำไม่ให้จบอ่ะต้องกลับบ้าน ¿Y quién te dice que él es el que lo está haciendo mal? ¿Eh? รีบมาถ่าย เอ็มมาก็หน่อยนะอันนี้เลย นอกจากแฟนๆทุกๆคนแล้วเนี่ย ผมก็อยากจะขอโอกาสนี้ ส่งคำขอบคุณให้กับพี่ๆที่คอยดูแลผมมา ที่คอยผลักดันผม แปลกคือทุกวันนะไอ้ของหน้ารถเจเนี่ย ถ้าไม่มีพวกพี่ๆเขาเนี่ย ก็ไม่มีจริงในวันนี้ครับ เล่นตัวนี้ตัวอะไรอ่ะคนนี้ตักดีจะมาไอ้มาอีอะไรนี่ถ้าน้องไข่ดำนะจ๊ะเซเป็นบูชามาคู่กับน้องไข่ย้อยโอ้เขาบอกว่าเกิดว่าบูชาคู่กันเนี่ย
ได้รับพรฟังกระสิบเป็นร้อยเท่าเลยล่ะนี่ไงทำไง Comenzaron así y terminaron así, encomendándose a no sé qué Dios. Ay, mi Jet. Ahora. ดีใจบ้าอะไร Jet, no caigas. No caigas. No puede ser. Porque debería importarme. Bebé, si no te importara ni le responderías. ¿Sabes? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Vamos a conocer al susodicho? Ok, creo que lo decía porque pues sabe que fuma usualmente, entonces es como decirle te extrañaba. Y encima volvió a usar el My Bunny y se atoraba. ¡Yes! ¡Por favor! Oh my god, yo necesito saber la historia entre esos dos. Su chocolatito nunca puede faltar. มาช่วยเก็บของก่อน Compraron su nueva casa พี่คีมาดูนี่สิครับ y se mudaron juntitos. ของฟ้าสวยจังเลยนะครับ ไม่รู้ว่าสวยแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เคยดูเลย Probablemente. แต่พอไม่คิดหรือเปล่า Pues espera a ver. ¡Ay! Le besan los dientecitos. แต่พอไม่คิดแน่ๆเลยครับ Yo también quiero que alguien se acorde conmigo en la soledad. ไอ้เข้าทำไม Ahora. ¿Qué? เดี๋ยวสิเดี๋ยว Espera, ¿qué? วันนี้ ¿Qué? วันนี้นะ ¿Qué pasó? ¿Qué verga pasó ahí? ¿Cuál? Fue en el momento en que le salieron las alitas. Por eso le salieron las alitas, ¿verdad? ¿Y cómo es que de la nada, güey? ¿Y cómo lo mira? ¡No! Esa mirada traviesa. วันนี้นะ A estrenar casa se ha dicho. แล้วเปิดซิงเกิลใหม่กันดีกว่าครับ Vamos a qué? แล้วเปิดซิง Vamos a entrar a la เกิลใหม่ casa. กันดีกว่าครับ Excelente servicio. Excelente bienvenida a nuestro nuevo hogar. Ay, no, son tan bonitos. Ay, miren, y el colchón ni siquiera aún estaba desplastificado. Pero ellos ya andaban estrenando cama. Ah, pero bien que no quería la costa, ¿no? Mírenlo nada más. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡La mano! Oh.
músicas siempre son tan acertadas, güey. El collar, los collares. Segunda escena en sí con la que llora. Uy. No estoy lista para decir adiós. พี่กิ่งครับรู้ไหมว่าวันนี้เป็นอะไรฉันไม่ได้จริงเหรอเสียใจ ¿Qué día es? ¿Su aniversario? วันครบรอบที่เราเจอครั้งแรกไงครับ Oh, de cuando se conocieron. อันนี้เขาจะไปจำได้ Pues Jin. เมื่อแต่ ¿Quién más? ปีนั้นเนี่ย ¿Cuántos 3 años? ปีแล้ว Ah, desde que se conocieron, claro. เอาเป็นว่าฉันทำวันนี้ให้นะพี่กิ่งครับอยากแต่งงานกับผมไหม Ahora. Basta, no estoy sensible, no me digan esas cosas. Siempre le ponen metas para que obtenga lo que quiera. No, no, no. Bonitos que son. และรางวัลที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ กับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีนี้ขอแสดงความยินดีกับจากภาพยนตร์เรื่อง Power and Tears สวนดอกไม้ Oh my god, y justo por esa película. No, mi niño. Lloro. รางวัลนี้อาจจะไม่ใช่รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเรื่องแรกของผม แต่มันเป็นเครื่องคอยย้ำเตือนให้ผมได้รู้ว่า หัวใจของผมไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไป Siempre dedicándole sus discursos, güey. ทำให้ผมได้รู้ว่า มีคนคอยซัพพอร์ตผมจากเรื่องหลังมากแค่ไหน ขอบคุณโปรดิวเซอร์เจน Ya. ขอบคุณทีมงาน Power and Tears ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำผลงานนี้ออกมาผมเกือบลืมครับ ขอบคุณซิกมาด้วยครับที่ Era mejor que los olvides, bebé. ¿Qué? Voy a acordar de este chico todos estos años. Mentiroso. Y lo sabe. ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ Ay, Naru. ผมขอบคุณจากใจ
Ay, no, 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 no me quiero imaginar qué podrían hacer de Naru, ¿eh? O sea, tomando en cuenta lo tierno y chiquito e inocente que es, estando en manos de personas como las que están detrás de Sigma. Aquí.ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียเวลานะครับ แต่ผมมีเรื่องสำคัญ ที่ต้องบอกกับคนหนึ่งก่อน จนถึงตอนนี้แล้วยังหายใจผิดจังหวะเลย Ahora ya no es necesario el contacto porque ahora están en el corazón del otro. Lo cual me recuerda al Smart Boom diciendo que están aquí. Boom diciendo que Smart estaba aquí. Y lo mismo con Smart diciendo que Boom está aquí. La letra de la canción es tan chida. Odio que me ataquen con flashback. Soy hija de papis que se aman mucho. ทำได้แล้วนะครับ ขออนุญาตทวงสัญญานะ เหมาะสมกับรางวัลมากๆเลยค่ะ Mi chiquistriquis orgulloso de su chiquistriquis. No, 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 denme alguna escena extra, por favor. Me conformo con migajas. ¿Cómo que recién casa? ¡Ah! ¡Se nos casaron! Just Maria. Ahora. No, 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 yo necesito haber visto al menos fotos
del Matri. Ay, hasta tienen calzoncillos de pareja. No sé si de pareja, pero tienen el mismo diseño. ได้นี่ไม่ติดเรื่องพี่บาที่เดินมาคุณสนใจจะเล่นนะ Botas de sangre. ¿Va a volver a actuar? ผมออกจากวงการแล้วนะ No, mi mira, no. Estoy segura que Jet puede hacer lo posible. ไม่อย่างนั้นนะครับ Mi niño vuelve a las pantallas, claro que sí. Uy, me dejan con un final abierto, güey. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago con el vacío que siento? Espérenme a que se me pase, ok, porque no ando soportando. Es de las series que más me dolió despedirme. Les digo, es Mickey Porsche de este año, o sea. Por mientras vamos a repetir esta escenita. Aunque probablemente me haga llorar de nuevo porque la ambientación musical de la escena en sí ไอ้ห้องไร me destruye. วันนี้ อันนี้ จะเปิดซิงเกิลไหนดีกว่าครับ No, es el chirigay más tierno que van a escuchar. ¿Será que ese besito fue improvisado? Porque pues ya sabemos que a Boom le encanta ponerlo nervioso con el cuello. Ah, les digo. La ternura en sus besitos y en sus caricias. Pues se puede sentir el amor que se tiene, el cómo está en una diferente etapa. Es que es increíble cómo son capaces de crear escenas en sí con sentimientos totalmente diferentes, ¿saben? Si se dan cuenta, cada una de las escenas en sí que tuvieron transmiten sensaciones completamente distintas. Este es como un sentimiento de realización. Ya están realizados como personas, จริงครับ como pareja. วันนี้มันอะไรทำไม่ได้จริงเหรอเสียใจนะ วันครบรอบที่เราเจอครั้งแรก Mi bebé Jing no se podía molestar, en serio. วันครบรอบที่เราเจอครั้งแรกนะครับตา Le duró poquito el berrinche. อันนี้เขาจะไปจำได้ Salva a alguien como Jing. ¡Ah! Que te contó incluso los días desde que lo conocí. No. Ok, ya ahora sí. Y bueno, chicos, este fue el episodio. Ay, no puedo sin llorar.
saben que voy a distraerme un rato con el celular porque no puedo. Y bueno, chicos, este fue el episodio 11 de Top Form. Qué final para más bonito y emotivo, y no me esperaba menos de esta serie. O sea, qué manera de transmitir tantas emociones y a la vez tantas lecciones de vida. O sea, aquí mi bebé, güey, es un personaje que ha ido creciendo tanto desde el primer episodio hasta este momento. Lo hemos acompañado en este camino de evolución. Lo hemos visto ser feliz, lo hemos visto llorar, lo hemos visto aprender poco a poco acerca del amor. No solo el tipo de amor que se tiene de una pareja, sino también el tipo de amor que se tiene por un trabajo. O sea, si retrocedemos a los primeros episodios, teníamos a una Kim para el cual su trabajo lo era todo, era su vida entera. Valoraba tanto el obtener el reconocimiento de la gente que incluso cuando por primera vez sintió que alguien empezaba a reemplazarlo, su mundo se le desmoronó, porque ese alguien no era cualquier persona, era la persona que estaba empezando a amar y era la persona que estaba empezando a ser parte de su vida. Y ahora tan solo miren a este nuevo Akin, que cuando lo pusieron a elegir entre su amor por Jin y su amor por la actuación, pues no dudó en elegir a Jin. Y eso ya lo veníamos viendo desde hace como 2 episodios, si no me equivoco. O sea, cuando él estuvo dispuesto a sacrificar su carrera actoral para proteger a Jin y que nada le pasara y que siguiera teniendo éxito y que siguiera creciendo en esta industria. Es como si poco a poco los golpes de la vida le hubieran ido enseñando qué es lo que realmente importa en el mundo, ¿saben? Las personas que ama, Jin, su abuelita, porque otra de las cosas por las que luchó bastante en este episodio es precisamente por hacer esa película que para él y para ella era tan preciada. En este episodio podemos ver a un Akin que se ha dado cuenta de todo eso y por lo tanto está tranquilo consigo mismo, tranquilo de tomar un nuevo camino diferente al de la actuación, a pesar de que no tendría por qué hacerlo, porque en primer lugar el viejo ese no tendría por qué haberlo puesto a elegir, pero al final de todo Akin está tranquilo y eso es lo importante. Está dispuesto a aprender nuevas cosas, a crear nuevas cosas con el conocimiento que ha adquirido durante todo este tiempo en su carrera actoral, esta vez como director. Como él mismo lo dijo, se ha dado cuenta que las cosas que él podía lograr, muchos otros también lo pueden llegar a hacer con esfuerzo y dedicación. Y es el caso de Jin, que precisamente pues también lo hemos visto crecer a lo largo de este viaje. Su inspiración fue Akin desde el principio y ahora mírenlo recibiendo pues el premio a mejor actor precisamente por una película dirigida por su chiquistriquis, lo cual no puede sentirse más bonito y más especial. No, aquí voy de nuevo yo. Empezó en esta carrera con su ayuda, con su inspiración y ahora terminan pues casi que igual juntos. El momento en el que de alguna manera recrean la escena que tuvimos en el episodio 3, no, perdón, era el episodio 2 en el que pues tocan sus dedos mutuamente, pero esta vez lo hacen acá en el corazón, porque pues ahora les digo que cada uno está en el corazón del otro, entonces se sintió muy bonito, güey, porque es que saben exactamente cómo darte donde más te duele, y en este episodio que precisamente es el final, pues lo que más duele es la nostalgia, el hacer ese rememoramiento de cómo empezó todo y cómo estamos terminando. Y luego me atacan con los flashbacks, güey. Saben que a los dos personajes los llegué a amar mucho, y si suelo hablar un poco más de Akin es porque pues digamos que su personaje tiene un poco más de complejidad, un poco más de capas que uno puede ir explorando, pero Jin de verdad que es un amor, o sea, no se queda para nada atrás. Lo amo demasiado, la manera en que siempre fue el mejor novio que pudo haber encontrado. Akin estuvo para él incondicionalmente, incluso cuando sintió que de algún modo pues
a Kim lo estaba alejando de él. Siempre luchó por él, por su amor, y de verdad si no fuera por su perseverancia, quizá a este punto pues ambos ya estarían separados, pero no. Siempre tuvo la inteligencia emocional suficiente para ver qué había más allá de las acciones de Kim, ¿saben? Incluso si a veces las acciones externas de él lo desconcertaban, siempre supo en el fondo quién era Kim realmente, pero más que todo siempre estuvo seguro de lo mucho que lo amaba. Entonces todo se llega a sentir tan bonito, tan recíproco. De hecho, si se dan cuenta, pues Kim fue el maestro de Jin en términos de actuación. Y Jin fue el maestro de Kim en términos de amor. Entonces no sé, chicos, no sé. Es una historia tan bonita y les digo que tiene esencia, tiene alma. Joyita de serie, saben cuánto la amé, se los he dicho muchas veces. Saben lo mucho que amo la actuación de estos dos. De verdad es arte, se complementan tan bien. Especialmente Boom es un gran descubrimiento para mí. O sea, les digo que fácilmente es mi actor fab en la industria tailandesa, y les juro que no es nada más porque llore bonito, es porque realmente transmite cada pinche emoción que te tiene que transmitir. La manera tan precisa en que, por ejemplo, se quiebra con frases que saben que sabes tú que son las más dolorosas y que precisamente por eso se está quebrando. La manera en que también es capaz de transmitir emociones contenidas, saben, esas escenas en las que necesitas que, por ejemplo, el personaje sienta algo por dentro pero exprese otra emoción por fuera. Es que es arte su actuación. Les mencioné que mi chiquito Boom había dicho que quería ser Kim en la vida real, y que les digo, para mí completamente lo es. Ahora, Smart no se queda para nada atrás, ¿eh? O sea, lo mucho que me sorprendió en esta serie. Saben que para mí ya era un buen actor, pero ahora demostró ser excelente. O sea, y es que siento que son una fusión tan potente y tan buena. Su química al actuar juntos es de verdad desbordante. Y es que saben que siento que la dinámica de esos dos en la vida real se parecen mucho a la de sus personajes. Es como si mutuamente se hubieran complementado y se hubieran ayudado a lograr escenas de tan buena calidad. Desde el momento uno podías llegar a sentir la química entre esos dos, y cuando todo explotó aún más creo que es precisamente en el episodio 4, que por cierto, las escenas en sí de esta serie creo que no fueron solo escenas en sí, fueron literales obras de arte. Les digo que cada uno incluso llega a transmitir un sentimiento totalmente distinto. En la primera creo que resalta la pasión y el deseo. Luego tenemos la de la escena de la ducha, si no me equivoco, que pues sabemos que después de lo que pasó con el Johnny Jin quiere borrar todas las marcas que no dejó él, por lo tanto transmite un sentimiento de, aparte de amor y cariño, porque al principio empieza así, luego hay como un sentimiento de posesión, de posesividad, ¿saben? Y luego está la escena esta en la que todos lloramos. Que güey, ¿qué les digo? Es que les digo que para mí esa es la más icónica, podría decir la que más me gusta, porque se siente tan artístico y transmite tantas emociones que simplemente para mí es una obra de arte. En esa escena claramente resalta el dolor, la tristeza, y luego en esta última que les digo, es como si ambos ya se sintieran realizados, tanto individualmente como pareja. Es un sentimiento de consolidación, de un amor maduro. Entonces es lo que les digo, para mí no solo fueron simples escenas en sí, fueron literalmente obras de arte. Para los que dicen que a la gente le gusta Top Form nomás porque tiene varias escenas en sí, like what, están viendo siquiera la serie. Pero bueno, no todos saben apreciar el arte. Amé todo lo demás también, siempre se los mencioné: la producción, la cinematografía, la dirección de las escenas, la elección de músicas, el cómo todo estaba minuciosamente cuidado para lograr hacerte sentir lo que tenías que sentir. Usualmente esta calidad de producción la tienen
las series coreanas y así, pero de verdad que Top Form llegó a dejar la vara alta en la industria tailandesa, al menos para mí. Obviamente todo esto es gusto personal y desde mi opinión. Pero bueno, chicos, espero no estar olvidándome de nada. Llegó el momento del adiós, queda un gran vacío en mí, pero a la vez pues un sentimiento muy bonito por haber conocido una serie como esta. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio final, cómo lo vivieron, qué emociones tuvieron. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.